काल जाल्ल्या मनपाच्या वेंचणूक निकालान पणजेचो आमदार आतानासियो बाबुश मोन्सेराताच्या फुडारपणाखाला भाजपाच्या आदारान सीसीपीच्या 30 वॉर्डातले 27 वॉर्ड जिखले, जाल्यार उत्पल परिकराच्या आदारान चलपी आमी पणजेकार पॅनलान 3 वॉर्ड जिखले। आयत्या वेळार बदलिल्ले आरक्षण तशेंच प्रभाग रचनेक लागून आमकां प्रचारा खातीर उणो वेळ मेळिल्ल्याचे उत्पलान सांगले। येता ते विधानसभा वेंचणुके मेरेन आमची तयारी चालूच उरतली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। सगळ्यात पयलीं हांव आज पणजेचो कॉर्पोरेशनाचो निकाल लागला, हांव सगळे पणजेच्या लोकांक थँक्यू म्हणटात आनी आमकां बऱ्याक बरो सपोर्ट दिला। पण निकाल आमच्या अपेक्षे प्रमाणे मातसो येवंक ना। आतां अनेक कारणां आसतलीं, आमी ती हळूहळू सगळो रिजल्ट पळोवन एनालायज करतले। आमची अपेक्षा मातशी चड आशिल्ली, जरी आमचे तिनूच आयले कॅन्डिडेट निवडून, एक 4 कॅन्डिडेट आमचे बिलो 50 ह्या हातून आयला। एक कॅन्डिडेट 21 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 30 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 41 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 49 मतांनी। आणि 1-on-1 फायट आसल्या खातीर ते मार्जीन तुमी अर्दे म्हणपाक येता। 21 हातून जर 11 मतां शिफ्ट जाल्ली जाल्यार तो निवडून येवपाचो। तशेंच आमचे 6 कॅन्डिडेट करपा खातीर हातूंतले बरेचशे जाण नवे विदीन 100 आयल्यात। सो ही जरी आमचे निकाल येवंक ना, ही एक बरी गोष्ट आसा। आनी एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन सीसीपीन कांयच नाशिल्लो, हांव फक्त इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्लो, ह्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन उबो जाला। सो हे जर आमी मातसो प्रयत्न 15 दिसूच मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक, तितलो टायम कमी दिल्लो। सो हे तितले नवे भुरगे तितले वाड्यार मे बी तांचे नेम रेकॉग्निशन आनी जावपाक टायम लागलो। पण ज्या मार्जिनान ते भितर लागीं पावल्या त्या प्रमाणे जाणांचे लागीं आसल्या खातीर तांणी थंय त्या वॉर्डान आमी न जिखून सुद्दां लोकांचे प्रश्न फुडें तरी हाडपाक प्रयत्न करता। ना पीसी आमी आतां पीसी ह्या टायमार घेतल्या। म्हज्या बरोबर म्हाजी कॉर्पोरेटर आमचे आसा, नीना नायक आसा। आनी बेसिकली आमी रिजल्ट एनालिसीस करून प्रेसाक येवन सगळें आमचे कितें अंडरस्टँडींग आसा हें सामकें प्रेसी केला। हय, थोडी वेळ कमी पडला। मेन म्हणजे डिलिमिटेशन जावन रिजर्वेशन जावन एक जे 15 दीस मेळ्ळे कॅम्पेनिंगाक, ते आमचे चडशे कॅन्डिडेट आमी एज अ एक्सपेरिमेंट नवे हाडल्या खातीर तांकां मे बी चड टायम मेळूंक ना कॅम्पेन करपाक, लोकां मदीं वचपाक। वेरेज द अदर सायड मे बी वॉज प्रिपेरींग फॉर लॉंग टायम। सो एका वॉर्डान 21 मतांचे गॅप आसा, एका वॉर्डान 30 मतांचे आसा। सो ते ल्हान आसा। सो आमी बऱ्या लागीं पावल्या। एवरीथींग वॉज स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस, इन्क्लुडींग बॅलेटाचेर सयो आनी सिक्रेसीचे जे प्रश्न जाले तयार, दॅट वॉज ऑल्सो स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस। हे लोकांक मागीर फ्रिली मत मारपाक भंय दिसता। पण आमी बऱ्या पैकी लागीं आयल्या। 10 वॉर्ड हांव तुमकां दाखयता की ते विदीन 100 आयल्या। थंय मातसो एफर्ट चड घातिल्लो जाल्यार 50 वयर मतां आमी हाडूंक शकपाची। म्हाकाय कमी 15 दिसान पूर्ण पणजी भोंवप शक्य जावंक ना। हांव थोड्या वॉर्डांनी पावलो, थोड्या वॉर्डांनी कंप्लीट जावंक ना। सो अशे अनेक विशय आसा, ते मागीर एनालिसीस आमी प्रत्येक वॉर्डाचे त्या कॅन्डिडेटा बरोबर बसून करतले। पण हय, थोडे मातशे आमी कमी पडले, ताचे अनेक कारणां आसूं शकता। वी हॅव टू एनालायज इट। पण ओवरऑल वोट आमकां जवळ जवळ 6000, म्हाका 6072 पडिल्ली। आतां सुद्दां जर पणजे एरियाच पळयली जाल्यार जवळ जवळ थंय टच जाता। सो तो एक बरी हे आसा। सो आय हॅव टू वर्क ऑन दीस। आनी हे सगळे जे आमची फळी तयार जाल्या, इवन सम कॅन्डिडेट्स हॅव नॉट वॉन बट दे हॅव कम क्लोज, तांणी अशेंच फुडें काम करत रावन एसेंब्ली पर्यंत ती तयारी चालू उरतली। कन्वर्ट करपाक ते वॉर्ड्स असल्या खातीर 6 वॉर्ड तांकां गेल्या, पण आमकां मतां कमी पडल्या अशें ना। 10 वॉर्डांनी हांवें सांगलें की आमी बरे लागीं पावले। ते फुडें करपाक आमकां आनी काम करून ते आमकां कन्वर्ट करचें। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण रस्त्यांचेर आशिल्ल्या सगळ्या भुयारी मार्गांची योग्य देखरेख जातली। हाका लागून गोवा कॅन, PWD आनी मडगांव येरादारी कक्षान नावेले सबवेची पळोवणी केली। आमी आसात ते नावेली आसात, नावेली सबवे जाग्यार आसात। आनी ही नावेलीची सबवे आनी हांगा जो जर नावेली ह्या जंक्शनाचेर
ह्या सबवे कडेन जो जर 10 ते 12,000 भुरगीं जी आसात हांगा स्कुलांनी कॉलेजींनी हायर सेकंडरीन ह्या KG भुरग्यांनी हांगा शिकतात आनी एक सुप्रीम कोर्टान खंय एक ऑर्डर काडले कडेन आसा आनीक ती म्हणल्यार जी सबवे आसा ह्या सबवेचेर जे कितें डिफिकल्टी आसात ह्यो रेक्टिफाय करच्यो आनीक त्यो सगळ्यो क्लियर करच्यो म्हणून धाडले कडेन आसा हेजे पयलीं सुप्रीम कोर्टान कितल्योश्यो ऑर्डर प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडले कडेन आसा पूण सुप्रीम कोर्टाची एक तरी गायडलायन हेणी मानल्या हा आमचो रेग्युलर स्टाफ आसता गोवा राज्य रिलीफ कॉन्टेक्ट स्टाफ आसता आमी फूल टायम आसतना आमी ताका हेल्प करता पूण सबवे मातशें चड जाल्या कारणान यूज जायना हे डुईंग इन्स्पेक्शन तो सबवे यूज केल्यार आमकां बरें पडटा. सो इतली भुरगीं शिकता आसतना कशें मॅनेज जाता हांगा एक वटेन सिग्नल आसात सिग्नल सद्या बरो आसा हय पूण जेन्ना स्कूल सुटता न्ही आमचो स्टाफ तांकां भुरग्यांक बस पळयता आनी वेहिकल मॅनेज करता. सो हांगा कितें तरी हांगा आज सबवे आसल्यार भुरग्यांक सेफ्टी बरी जातली आनी क्रॉसिंगा क्रॉसिंगा बरें पडटा आनी थोडे कंटिन्युअस क्रॉसिंग आसता सो जेन्ना पब्लिकाक बरें पडटा सबवे जाल्यार. आनी झेब्रा क्रॉसिंग आनी तेजी लायनी मेंटेन केले काय ना हेजे खातीर तुमी बरयताले PWD रेग्युलर बरेच आसता ह्या तशी न्ही रेस्ट ऑफ प्लेस आसता आमी रेग्युलर बरेच आसता बिजनेस कोराय As per the details of the Supreme Court order, direction was given to Ministry of Road Transport and Highways. On 13th October, the direction was issued to all the state governments. ही डायरेक्शन मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीक डायरेक्शन जालें. त्या डायरेक्शनान चड एम्फसीस हा पेडेस्ट्रनाचेर पेडेस्ट्रन क्रॉसिंग जे झिब्रा क्रॉसिंग सबवे आनी हेजे जे कितें कितें आसा हेजे सगळे रिव्यू जावपाक जाय आनी नवे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते यूज करपाक जाय. सो फॉर एग्जाम्पल CCTV कॅमेरा पॅनीक बटन प्रॉपर लायटींग एक्झॉस्ट फॅन हे सगळे डिटेल आसा. आतां विशय हांगा कितें आसा आतां आमी पयलें आतांच डिस्कस केला की हो सबवे बांदपाक एक रेजोल्युशन आसतलें कन्सर्न विलेज पंचायत टू MP लॅड तो MP मेंबर ऑफ पार्लमेंट तेन्नाचो ते प्रमाणे सबवे बांदता. प्रोसिजर कितें आसा सेफ्टी सर्टिफिकेट बी सगळें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बी जालें मागीर हँड ओवर जावपाक जाय. सो टुडे वी आर डुईंग द इन्स्पेक्शन ऑफ द फर्स्ट सबवे. ऑल सबवेज विल बी देन टेकन अप सिस्टमॅटिकली अप टू टायटन एज फार एज साऊथ गोवा इज कन्सर्न. सो हेजेर आतां आमी PWD कितें सांगलां हेजेर डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय केन्ना हें ऑर्डर केल्लें केन्ना कंप्लिशन हँड ओवर आजून पासून जावंक ना. तो हँड ओवर करतलो जाल्यार कशी परिस्थितीन हँड ओवर करपाक जाय बिकॉज अल्टिमेटली मेंटेनन्स हेजें जावपाक जाय. सो मेंटेनन्स वेदर इट इज गोइंग टू बी शेअर्ड मेंटेनन्स बाय पंचायत एन PWD और ओनली PWD दे हॅव टू डिसायड ऑन दॅट. पूण पयले पेपर वर्क आमचे आज कंप्लीट जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. GSAI कडल्यान ज्येष्ठ लाभार्थ्यांक मेळपी कल्याणकारी फायद्या विशीं निवेदन मेळ्ळां. 75 वर्सां परस चड पिरायेवेल्या लोकां खातीर SWFS जाणट्या बेनिफीट येवजणेची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करची अशी विनवणी असोसिएशनान केल्या. तशेंच तांणी अधिकाऱ्यांक प्रलंबीत MEMA वेलफेअर फारीकणी सोडोवपाची मागणी केल्या. पिडेस्त लाभार्थ्यांक आदार दिवपा खातीर सरकारान बेगोबेग ह्या प्रस्नांचेर उपाय काडचो अशें आवाहन GSAIन केलां. जी आमगेली सीफेरर वेलफेअर फंड सोसायटी ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम फॉर 75 इयर्स जो 1 लाख आहा तो आमगेलो एक डिमांड आहा जे 75 एंड एबो आहाय तांकां सगळ्यांक ही स्कीम तेणी एप्लिकेबल करची म्हूण जावं 80 इयर्स नो 90 एबो आहा 75 तेच भाशेन तेंगे विडोसांक तेच भाशेन जे 12,500 मेमाचे एक्स ग्रेशा जो 12,500 मेळटाले ते वन टायम तेणी सेटलमेंट केलो पूण जायत तारवटी ते पयशे ते ओदान घेवनय सो तेंकाय ते तुमी पयशे पेमेंट करच म्हूण. तिसरो आमगेलो जो आमगेले तारवटी भावांक जे वर्किंग सीफेरर्स आसाय तांकां ज्यो सीफेरर्स एन्युटी फंड स्कीम आनी सीफेरर्स ग्रॅच्युटी फंड स्कीम हे दोन स्किमो ऑलरेडी आमगेले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इंट्रोड्यूस केलो आहाय त्यो जात तितू बेगीन तेणी इम्प्लिमेंट करची म्हूण हे तारवड्या बेनिफिटा पासून. आनी ही दुसऱ्या लास्ट आमगेलो प्रपोजल
आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन जो सीफेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम आहा ती जावं रिटायर्ड विडोसांक जे 40,000 मेळटाय ती आमकां लास्ट आमगेले सीफेरर्स डे ऑन द 25 जून 2025 दोतोर प्रमोद सावंत आमगे चीफ गेस्ट आसलेलो आनी हेरूय डिग्निटरीज आसले. तेणें आमकां सगळ्या लोकां मदें एश्युरन्स दिले ही स्कीम आदी तुमगेली पर्मनंट कोतो म्हूण आपण एक एश्युरन्स दिल्ले. सो ती स्कीम तेणी पर्मनंट कोच म्हूण हांव तेंच्या कडेन गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागोता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. पंचेचाळीस वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्लो सांकवाळे जुवारी नगरांतलो हावसिंग प्रकल्पाचो विशय सुटावो करपाक सरकारान पावल उबारला. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत पयशे घेवन तांचो प्रस्न सुटावे करपाचे थारायिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पळयात. 45 वर्सां पयलीं त्या कंप्लिटली जी झोपडपट्टी आशिल्ली त्या झोपडपट्टीक उजो लागिल्लो आनी ते उजो लागल्या उपरांत 45 वर्सां पयलीं तांकां सगळ्या जाणांक हावसिंग बोर्डाच्या जागेत शिफ्ट केल्ले आनी हावसिंग बोर्डात तांकां स्मॉल बारीक प्लॉट दिल्ले आनी त्या 45 वर्सां पासून विशय तसोच पेंडींग आशिल्लो. तांच्या प्लॉटाचे पयशेय घेवन आसले सरकारान आनी प्लॉटूय तांच्या नांवार करून दिवन आशिल्लो. ते गेली 45 वर्सां वाट पळयत आसलेले की आमचें काम केन्ना जातलें काय म्हणून. आतां सरकारान काडलेल्या म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांचे कडल्यान पयशे घेवन तो जागो त्यांच्या नांवार करून दिता, फुकट दिना. कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेत रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा. ह्या हातूंतल्यान हावसिंग बोर्डाक ते ईच कितले पेमेंट करतात, 6 लाख रुपया पर हाऊस ते पेमेंट करतात आनी ताज्या उपरांत तांकां हे लिटिगेशन गेली 45 वर्सां आसले ते सुटावे जाला. हातूंतल्यान तांचो आमदार बाबा अंतोन वाद हो त्यांच्या फाटल्यान सामको भक्कमपणे रावलो. बींग एज अ हावसिंग मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव आनी हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन बाबजीत आरोलकर हांणी इनिशिएटीव्ह घेतली आनी म्हज्या घराच्या अंतर्गत असे वेगवेगळे प्रश्न जे सुटावे सुरवात केल्या. तातूंतल्यान हो 45 वर्सांचो लॉंग पेंडींग इश्यू जो जुवारी नगराचो आसलो ताका हावसिंग बोर्डाचे प्लॉट तेन्नाच्या सरकारान दिल्ले ते आता रेग्युलरायज करपाचें काम आनी ते त्यांच्या नांवार करून दिवपाचें काम प्लस हावसिंग बोर्डाक रेव्हेन्यूय मेळपाचें हेज्यात लॉंग पेंडींग आसले ते सुटावे जाले. ते खुश आसा आनी वयल्यान तेच्यानी पयशे भरपाकूय सगळे जाण तयार आसा. सेम तेजे डॉक्युमेंटेशन कशें केलां तेंचे डॉक्युमेंटेशन म्हणटा डॉक्युमेंटेशन तांकां गेली 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच त्यांच्या नांवार दिल्ले. प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना. ओके प्लॉट तेंच्यांनी तेन्नाच्या सरकारान प्लॉट त्यांच्या नांवार दिले, फक्त पयशे घेवन आसले आनी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करूंक ना. ओके हे आतां हे लोक खंयचे काय म्हणून सगळे हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जाण गोंयांत रावताले पयलीं तेच लोक हे. पूण सीएम आमच्या गांवांत असो प्रश्न आसा सांकवाळे कुट्टाळे गांवांत सुटावे केल्ले ना गोंयकारांक घर ना. गोंयकारांक जेन्ना सगळ्या वेळ 45 वर्सां पयलीं त्या सरकारान 45 न्ही ताच्या पयलीं कितले वर्सां पिढ्यान पिढी लोकांक घर आसा तांकां अजून गांवकारांक गोंयकारांक घर ना. सीएम लिगली प्लॉट अलॉटमेंट त्यांच्या नावार 45 वर्सां पयलीं जेन्ना हावसिंग बोर्ड फॉर्म जाल्लो तेन्ना ही जागा तेन्नाच्या सरकारान तांकां दिल्ली, लिगली दिल्ली. 27 किलोमीटर सेम जाता TCPच्या नावार जाता 27 किलोमीटरची जागा तेन्ना कायदो आसलो तेन्ना दिल्ली म्हणून तेचे आतां करपाचें ना. तेन्ना जे सरकार आसलें तेंच्यांनी तेच्या नांवार केल्ली. ते डॉक्युमेंट आसा तेन्ना दिल्ले ते आसा म्हणून तर दिवपाक मेळ्ळा आमकां, नाल्यार आमी कशे दितले असले. आमी उगी दिवपाक शकना. तांकां रिसिप्टी आहा, तेंचे कडेन कागदां आहा, तेन्नाचे तेंच्या नांवार अलॉट केल्ले ते. सीएम जर तर तेन्ना तर ते ह्या लोकांक तर तुमी हे दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना काय? गोंयकारांक दिता आमी. केन्ना दितले गोंयकारांक? गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला. गोंयकारांक स्कीम अनाउन्स केल्या हांवें. आमच्या सांकवाळे गांवांत कितलेशे गोंयकार मूळ गोंयकार आसा तांकां अजून घर ना. सीएम सारे गोंयकार आमी दिता. आतां हावसिंग बोर्डाच्या अंतर्गत माझ्या घराच्या जी स्कीम काढला पयलीं तितूय बी आमी इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनांतल्या लोकांक घर दिता. सांकवाळे जुवारी नगर हांगासर जी लेबर्स मायग्रंट्स आसले म्हणजे लेबर थंयसर आनी तो उजो पेटलेलो इश्यू जाल्लो आनी गव्हर्मेंटान तांकां आपल्या प्रॉपर्टीन तांकां शिफ्ट केले आनी तांकां सांगलेले ते प्लॉट्स आसले ते तुमी विकते घेया म्हणून. आतां 45 इयर्स जाले ते थंय रावतात इलिगली आनी घराय बांदल्यात कितलीशींच वर्सां जालीं आनी हावसिंग बोर्डाकूय पयशे मेळनासले तेचे. सो 45 इयर्स ते कंटिन्युअसली म्हणजे एवरी डे एवरी बोर्ड मिटींग हे डिस्कशन जाताले, तांकां नोटिसीस घालताले, कोण रिस्पॉन्स करिनासले. सो तांकां फायनल नोटीस धाडले तुमी पेमेंट हे करा नाल्यार तुमचेर लिगल एक्शन घेतले म्हणून. सो आमचो आतन वाजबाग आमचो आमदार थंयसरलो त्यांनी इनिशिएटीव घेतला आनी आमी मिटींग घेतली आनी तांकां ते सांगलें की तुमी एक तर पयशे भरा नाल्यार वेकेट करा. कित्याक
सरकाराची जमीन म्हणजे हाऊसिंग बोर्डाची जमीन अशीच यूज करप आनी पयशे दिवप रॉंग कित्याक कितें थंयसर यूज रेव्हेन्यू कितें तरी मेळोंक जाय नाल्यार अशेंच जर उरले जाल्यार ते इलिगल जाता सो तेंच्यांनी मागीर कितें तेंच्यांनी आमी तेंचे कडल्यान जेन्ना तेंणी मिटींग घेतली आनी ते एग्री जाले पेमेंट करपाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक मिटींग जाली कित्याक आतां थंयच्यान तुमकां खबर आहा 15 वर्सां वयर कोण रावलो आनी लिगली टेनंट जालो थंयसर ते 45 वर्सां थंय रावतात आनी हाऊसिंग बोर्डाक पयशे दिनात सो ते एग्री जाले आयज तेंचे अलॉटमेंट लेटर दिता आनी तेंचे पेमेंट्स घेवपाचो प्रोसेस चालू केला सो तेंकां आमच्या हाऊसिंग बोर्डाचे आमकां रेव्हेन्यू आमकां मेळ्ळा आनी तेंचे तेंकां थंयसर ते इतली वर्सां रावता तेंकां तेंचे म्हाका एक सांगूया आता पेमेंट घेता पयलीं तांकां अलॉटमेंट घेता आनी मागीर पेमेंट घेतले तुमी तांचे कडल्यान ना तेन्ना तेंकां शिफ्ट केल्ले एमर्जन्सीक लागून शिफ्ट केल्ले म्हणून ते थंयच उरले आतां पळय प्रत्येक चेअरमॅनाची जबाबदारी आसता ओ एमडीची जबाबदारी ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करप सो ते इनिशिएटीव घेवंक जाय आतां कशें आहलें जर हे करिनासले जाल्यार हे अशेंच थंय रावतले आनी पेमेंटूय करचे नासले सो फ्री ऑफ कॉस्ट आमची जमीन कितें यूज करप सो आतां पेमेंट केलो तेणी आतां अर्ध्यांनी पेमेंट केले अर्धे पेमेंट आहा तेंकां कशें आसता एज पर हाऊसिंग बोर्ड रूल 2 म्हयने मेळटा म्हणजे 60 डेज मेळटा विदीन 60 डेज अलॉटमेंट लेटर जाल्यार 60 डेजा भितर तेंकां पयशे दिवता 45 वर्सां तर यूज करूंकूच मेळचे ना म्हणजे सुशागाद थंय रावतले आनी आमी बश्ट बसून रावतले आनी म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट वचोंक जायना आनी आमी रेव्हेन्यू तो कलेक्ट गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.